أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس ڈائس سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں اور یہاں پر عموماً ہمارے نعت خواہ حضرات یا حضراترنیاں جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ تشریف لے کر آتی ہیں اور یہاں سے آپ کو نعت پیش کی جاتی ہے. آج خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں میں سب سے پہلے ہمارے انتہائی محترم اور ہمارے ساتھ ان کا بڑا ساتھ رہا ہر رمضان میں رہا ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر قاری محمد یحییٰ سراج صاحب فاضل مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور آپ کو
رمضان مبارک ایک دفعہ پھر. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو میرے نہایت ہی محترم و مکرم قاضی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے رکھے. بہت میں آپ کی شکریہ. پوری ٹیم کا مشکور ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سحری کی بھی ایک ذمہ داری آپ کے ذمہ جی ماشاءاللہ آئی ہے, الحمدللہ. تو بڑا مزہ آتا ہے سحری میں بھی گفتگو کر جی کے آپ سے. بالکل. تو آج بھی آپ سے گفتگو ہوگی, بیچ میں گیپ آ گیا, تھوڑے آپ بیمار ہو گئے تھے. اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. آج بھی آپ اپنی محبت میں تشریف لے جی کر بالکل, آپ کی محبت ہی ہے ماشاءاللہ قاضی صاحب جو ہمیں کھینچ کر یہاں پہ لاتی ہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی خواتین و حضرات, آج کا دن جو ہوتا ہے وہ علاقائی دن ہوتا ہے. جی خواتین و حضرات, آج دا دہڑا جڑا ہوتا ہے اساں اپنی زبان وچ گل کرنے, اپنے علاقے دے حساب نال گل بات کرنے ہیں. آج اتوار دا دہڑا ہے تے میں آج دی ٹرانسمیشن وچ تساں دا میزبان قاضی عارف محمود تساں نال رہساں. تے اج اساں کول بڑے زبردست بہترین اور اعلیٰ پائے دے مہمان بھی ہون, انہاں نال بھی گفتگو سی. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے انکرت کیتی ہے تے ایک سہر جہا تاری ہو گیا. اس تو پہلے کہ میں اساں کول جڑے پوائنٹرز ہوندے ہیں جڑے اساں نال تعاون جنہاں کمپنیاں نے کیتے دا ہوندا ہے اس دا ذکر کراں, میں سب تو پہلے یہ گل آکھساں کہ اس وقت دنیا دے وچ جڑی ایک صورتحال پھیلی دی ہے, اور خصوصی طور تے کل جڑا ایک بہت بڑا واقعہ ہویا ہے, بہت بڑا حادثہ ہویا ہے, بہت بڑا نقصان ہویا ہے. آیت اللہ خامنائی صاحب شہید ہوئے, اور اس صرف ایران غمزدہ نہیں, پوری دنیا غمزدہ ہے. اور اس دنیا دے وچ پاکستان دا بھی حصہ ہے. اور پھر پاکستان دے وچ جتنے بھی رہنے والے چاہے کسی بھی مکتبہ فکر نال انہاں دا تعلق ہے, وہ اس غم وچ برابر دے شریکن. اور اے نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس دے وچ کدری جس طریقے نال احتجاج تے پروٹیسٹ ہو رہے, اتنا کچھ مطلب ہو رہے, ہنگامے ہو رہے ہیں, یہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ یار ایک پاکستان نے کیتا ہے. یہ جس طرح تسی غم وچ ہو اسی طریقے نال حکومت بھی غم وچ ہے تے اسی بھی غم وچ ہاں. احتجاج بالکل ہونا چاہیے, پروٹیسٹ ہونا چاہیے, لیکن ملکی املاک کا نقصان پہنچانا کدری دی جڑی جی عقل مندی ہے. اپنے ملک نال پیار کرو. دیکھو آج تساں دا ملک مضبوط ہے نا, تو اس وجہ تو اسے جی کدے الگا جا کوئی ٹیکا لگیا بھی تے پھر تساں آپ ہی لاس ہوئے ساں. تے مہربانی کرو, احتجاج جڑا ہے اس دے وچ ملکی املاک ہاں بالکل نقصان نہ پہنچاؤ. یہ جڑی جذبات اور فیلنگ تساں دی ہے, یہ جذبات اور فیلنگ پاکستان دے ہر بندے دی ہے. ہر بندہ خف ہے, غم وچ ہے, ساڑے سمیت غم وچ ہے, اور دکھ بھی افسوس بھی ہے. اللہ دی ذات کرے کہ معاملات برابر طریقے نال, پراپر طریقے نال جڑے ہیں وہ حل ہو جانن. خواتین و حضرات, آج دی ٹرانسمیشن وچ ساڈے نال جنہاں دا تعاون ہے, جنہاں دا پیار ہے, جنہاں دی محبت اساں نال شامل ہوندی ہے, اس جناب بینک آف خیبر جڑا ہے اس دا میں ذکر پچھلی دفعہ بھی نہیں کر سکیا سی, اس دفعہ لازمی کرساں. جی بینک آف خیبر انہاں دی جناب بڑی کریڈیبلٹی ہے, اور بڑا زبردست قسم دا انہاں دا بینکنگ سسٹم ہے, بہترین سٹاف ہوندا ہے, اور بڑی بر وقت قسم دی جڑا ہے سروس مہیا کر دین. انہاں دا ڈیبٹ کارڈ جڑا ہے وہ تسی ایک دفعہ استعمال کرو, ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کارڈ. اس دے وچ انہاں نے 50% دا ایک بڑا مزیدار قسم دا تساں واسطے جڑا ہے ایک خوشخبری رکھی ہے. اور پھر اسپیشلی جڑے 50% دے ہوتے انہاں دے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ ہوتے تساں ڈسکاؤنٹ فوڈ بھی کھا سکتے ہو. کشمیر وادی بناسپتی انہاں دا جناب بہت بہت شکریہ, یہ بھی ساڈے نال ہے جی. اور ٹاپس فوڈ اینڈ بیوریجز نیکس آن جناب انہاں دا بھی بیبی پروڈکٹس بنا دین, بہت بہت شکریہ. اور اس دے نال جناب جڑی گفٹ کرٹسی ہے جنہاں نے تحائف دیتے ہیں اساں انہاں دے وچ پانڈا کیمیکل, صحت اور صفائی ساتھ ساتھ, واشنگ مشین اور LED انہاں نے جناب واشنگ مشین LED اور ڈنر سیٹ دیتا ہے. انہاں دا تعاون ہے پانڈا والےاں دا, تھینک یو ویری مچ. روح افزا انہاں دی گفٹ کرٹسی یہ ہے کہ انہاں نے اپنی مشروب جڑی ہے وہ تحائف وچ دیتی ہے. اچھا کیمرہ کافی دیر میں دیکھو ادھر بھی میں تھوڑا جہا ہاں میں دیکھو کافی دیر دا اس طریقے نال جی. روح افزا گفٹ کرٹسی ہے جناب, اور گفٹ روح افزا دی طرفوں جڑے وہ اپنی مشروب جڑا ہے وہ دیسن اور ہے من. تساں انشاءاللہ تعالیٰ انہاں دی مشروب پیتے ہیں بھی,
पूरी नस्लां साड़ियां गुजर गई हैं। इस्लामाबाद टी, चाहत से भरी चाय, और फिर जनाब तिफल बेबी डायपर, इन्हां दी तरफों भी 3 गिफ्ट हैम्पर्स ने, और एक मोटर बाइक जिहड़ा है तुसां सामने नज़र आ रहा है, ये भी जनाब मोटर बाइक गिफ्ट उन्हां दा भी है। नेल्सन पेंट वाले दा उन्हां दा आखना है रंग जिंदगी का। डिनर सेट है और वॉशिंग मशीन जिहड़ी है जनाब नेल्सन पेंट वाले दी तरफों है। इस तो पहले मैं किचन दी तरफ जुला, डॉक्टर साहब साढ़े नाल बैठे हैं, इन्हां नाल भी गुफ्तगू है, मेहमान भी हैं। डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जल्दी से किचन जाके एक सलाम करता हूँ, और वापस मैंने आपसे 1-2 सवाल करने, मैं ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा। अच्छा नहीं, किचन भी जाने का मुझे मौका नहीं है जी, वो कह रहे हैं कि ब्रेक लें, तो चलें। ख्वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। किचन में आज हमारे साथ फिर वही हस्ती है जो पिछले इतवार को थी, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। जी ख्वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। गिराइयों ते संगियों ते साथियों, जनाब प्रोग्राम दे विच दमा आसा ते दमे यानी एक निकी जी ब्रेक आसी, ब्रेकां तो बाद वापस आए हैं, और असी जिक्र पे करने आसे हैं डॉक्टर साहब दा। मैं आख्या से यार उस तो बाद बर्ची खाने वाले पासेदार भी जुलसा, किचन वाली साइड पे भी जाएंगे, वहाँ पे क्या बन रहा है। लेकिन बैंक ऑफ खैबर की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट थी वो मैं आपको दोबारा करता चलूँ कि जनाब बैंक ऑफ खैबर इज़ ऑफरिंग अप टू 50% डिस्काउंट फॉर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड होल्डर्स। ये इनके लिए 50% डिस्काउंट की ऑफर उन्होंने बैंक ऑफ खैबर ने कर दी है। कब तक है? ईद के तीसरे दिन तक। उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं जनाब? आप क्लासिक, गोल्ड एंड प्लाटिनम, ये 3 जो कार्ड्स हैं, ये जनाब फैशन के हवाले से, डाइनिंग के हवाले से यानी खाने पीने रेस्टोरेंट्स के हवाले से, और ई कॉमर्स ब्रांड के हवाले से आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि किस किस जगह पर बैंक ऑफ खैबर जो है वो इनकी मजाज वो जगह हैं जो शॉप्स के नाम होते हैं, तो ये एक दफ़ा आपने लाजमी जाना है। ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ हमारे तुर्की भाई हैं ये, और ये वाकई हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी इनके पास बैठा हूँ मैं नहीं बैठ सका हूँ, इतना रोब है इनका। और कुकिंग में जब ये खड़े होते हैं तो अभी भी 2-3 प्लेटें इधर उधर हुई हैं, लेकिन रोब होता है। हम सब के प्यारे जनाब ज़की शेफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाइस साहब क्या हाल है, कैसे रमजान का गुजर आपका? मैं ज़की पहले आके शेफ ज़की, सॉरी ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी इजाजत है। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? रोज़ा मुबारक हो विश्वा। वालेकुम खैर, ਤੁਹਾਨੂੰ भी रोज़ा मुबारक होए। तो रोज़े कैसे गुजर रहे हैं जी? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन आज दिल खफ है। ये जड़ा कल वाक़या होया है ईरान दे नाल होया है, इस वास्ते दिल बहुत ज़्यादा खफ है। और खामनाई साहब ये एक वर्ल्ड लीडर है, बिल्कुल ऐसी कोई शक नहीं। असी वाकई ऐसा असी वाकई इस कल वाकया इस तो मैं बिल्कुल परेशान हो पाया, ये नहीं सोना। खैर एनी हाउ असी काजी साहब गल करते हैं मुल्क की सतह तक गल करते, वाकई मुल्क के हालात काफ़ी डिस्टर्ब होए पे। असी हुण आज असां तुहाडे कोल याद हो कि किसी तरफ जी बिल्कुल तुसीं अपनी रेसिपी दसो, फिर मैं डॉक्टर साहब नाल 2-3 गल्लां करनियां, उस तो बाद फिर मैं तुहाडे कोल आसां। बिल्कुल आज मैं स्पेशली जड़ा कश्मीर बस में कुकिंग के हिसाब नाल कुकिंग जड़ी करना स्टार्ट कर रहे हैं ज़बरदस्त। आज मैं बढ़ा रहा एक रेस्टोरेंट स्टाइल तुसीं घर बैठे इस महंगाई तूफान तुसीं बना सकते हो। शिनवारी चिकन कढ़ाई जड़ा आखदे असां कोल पैसे अफोर्ड नहीं, जो पिछले को पैसे मतलब काम में खर्चा घट है, वो कहते हैं कुकिंग करने का स्पेशली जड़ी शिनवारी कढ़ाई है तुम घर बना सकते हो। वो जो बनती किस तरह है आए मैं दिखाता हूँ। इसके लिए जो मिसालें बहुत कम मिसालों में कम से कम बजट में आप आराम से ये बना सकते हैं। इसके लिए में चाहिए 1 किलो में चिकन चाहिए, और स्पेशली इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो स्पेशल शिनवारी जो ग्रेवी है उसके लिए में 1 किलो टमाटर चाहिए, और इसके टेस्ट बनाने के लिए ½ टीस्पून उगा, ½ टीस्पून जिंजर मतलब आधा चम्मच अदरक, 10 छोड़ो के वे थूम उगा जड़ा होंदा है ऐसा कहते हैं गार्लिक थूम आखो थूम बस उगा आखदे हैं। ठीक है वो पश्तो ज़बान है, ठीक है पता नहीं कोई और शे कोई पास हो मेरे मासियां दा पता भी नहीं चलदा। उगा से इस वक्त आखदे हैं पश्तो ज़बान से उगा आखदे हैं, इंग्लिश ऐसे गार्लिक आखदे हैं, पंजाबी ऐसे कहते थूम आखदे हैं। ये थूम पाने हैं, आधा चम्मच थूम चाहिए, उस तो बाद आधा चम्मच गार्लिक मतलब जिंजर मतलब अदरक, ये लोड़ है इससे टेस्ट वास्ते। ठीक है अच्छा, उस वजह के हंस पे जाएगा नमक चाहिए, आधा चम्मच
بلیک پیپر اے چاہیے. اس اے چیزیں پہ اس زہر میں سارے استعمال ہوندے ہی نہیں ہیں, جس واسطے اس دا ٹیسٹ اس دا ذائقہ بہت لطف اندوز ہوتا ہے. اس واسطے اسپیشلی اسی کشمیر بنسبت کیونکہ آئل بنا سا اس واسطے بہت ضروری ہے. اندر اسپیشل قاضی صاحب انہیں یہ نئی پیکنگ آئی ہے وادی نام دی, بالکل وادی گھوموں. ہاں اس اسپیشل تسی جب سیری ٹائم سیری شیٹ بنا سو اس پراٹھے وغیرہ تسی وادی نے گھیو جڑا ہے اس تسی بنا سکتے ہو. اسپیشلی تسی تک سکتے ہو اس قاضی صاحب یہ موسٹلی لوگ آختے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مہنگا ہے, لیکن کیوں پیکنگ اسی ماڈرن ہے, یہ بہت ہی ماڈرن پیکنگ ہے لیکن بہت سستا کہ آئل کرسٹول دا پاک آئل ہے. اسی وٹامن اے وٹامن سی وٹامن ڈی کرسٹول دا پاک آئل ہے, کشمیر کوکنگ آئل. اور نہ صرف اصل اتنے برانڈ یہ پی ہے ٹاپس والی, نہ صرف ٹاپس جوس ہیں اور ٹاپس اسپیشلی وینیگر ہے اور جیم ہے, ایسے مزید اسپیشل چیزیں پی ہیں. اسی ہوں آج ریسپی کا سب اس میں بنانے طریقہ کار کہڑا ہے دیکھو تھوڑی اجازت چاہیے کہ میں اس پاس ریسپی سٹارٹ کراں. جلدی نال تسی ٹائم شارٹ نے. بالکل اسی سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے سب تو پہلے میں چولہے آگ لاواں, آگ لا کے اس تو بعد آگ نہ لاؤ, آگ اساں پہلے بہوں لگی چولہے آکھو آگ لاواں چولہے آگ لاواں. میں چولہا میں سٹارٹ تساں آکھیا نا میں آگ لاواں تے میرے احساس یاد آ گئی. وہ اکثر یہی کام کردے ہوندے, اللہ انہاں دی مغفرت کرے. باجی ہوں چولہے میں آگ لائی, لا کے ہوں تھوڑا جا میں سا اس سے فلیم تھوڑا ہائی کرسا. اس تو بعد میں اسپیشلی یہ جڑا کشمیر آئل ہے جی ایسا میں کھول کے تھوڑے سامنے اسے میں استعمال کر سکتا کہ نا جی یہ بالکل سر گائز صاحب بالکل کرسٹول ٹو پاک آئل ہے نا. اچھا اصل نا 60 یہ بہت پرانی کمپنی ہے, ایسا لوگوں کا اصل ماما پہنا ایسا بالکل بہت زیادہ بلائنڈ ٹرسٹ ہے. کیوں ایک کرسٹول ٹو پاک آئل ہے, یہ تھوڑے سامنے پان لگا میں. جی جی اس کا کوئی پیمانہ تو نہیں جتنا مرضی پا چھوڑو ہیں نہیں. اچھا ایک کپ آئل پانا ہے, میں اپنا اندازہ نہ پاسا جتنا ضرورت ہے. ٹھیک اسپیشلی ایک ہوتا ہے آئل تاں میں پایا. اس تو پہلے کہ اسی میں ادرک لہسن پیسٹ پا کے نا اس تو پہلے جو گوشت ہے یہ میں فرائی کرساں شنواری کڑائی واسطے. پہلے تسی فرائی کر سو. ٹھیک ہے بالکل یہ میں فرائی کرساں. صحیح. اس کیا ہوتا تھا ہونے بغیر ہی کر سو یا تھوڑا کیا ہوتا تھا ہوئے نہیں اس طرح جو ٹمپریچر میں سٹارٹ تک کیا اسے میں کڑائی پہلے فلیم فل تیز کرتا. کڑائی آلریڈی ہیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے یہ تو آواز میں پتہ لگ جاسی کہ یہ بالکل ہیٹ اپ ہے. ایسا کم تو کم 10 to 15 20 منٹ تو کم سے کم ایسا میں اس میں فرائی کرساں. اس کا کلر چینج ہو سی ٹھیک تاں جا کے کڑائی تیار ہو سی. یعنی 20 منٹ اساں سکون ہے. ہاں کم سے کم بالکل گل بات کر سکتے ہو آپ نے. کوئی نہ ڈاکٹر صاحب نہ لسی بالکل گل بات کر سکتے. چلو بڑی مہربانی ذکی, بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آج کا ڈاکٹر صاحب جو میرا ملکی حالات اور اسپیشلی دنیا کا جو اس وقت ایک جو اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے میں پوچھوں گا. امن کے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا. یہ جو جنگیں اس وقت بھی ہوئی تھیں, چلیں وہ ایک دفاع کی صورت میں تھیں یا وہ جو بھی اس کا اپنا ایک کرائٹیریا تھا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو, اپنے ارد گرد رہنے والے باقی لوگوں کو امن کے حوالے سے کیا درس دیا سر؟ اور اسپیشلی رمضان میں تو پھر اس کے درجات اور بھی زیادہ ہو اور بھی بلند ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں محترم مکرم قاضی صاحب تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت نے مجھے یہاں پر ماشاءاللہ آنے پر مجبور کیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کی پوری ٹیم کو سلامتی سے رکھے. آمین. تو آپ کے ماشاءاللہ اس عظیم سوال کی روشنی میں اور ماشاءاللہ اس مقدس مہینے میں دیکھیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بے شک اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. تفرقہ میں نہ پڑھو. بالکل. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دور ہوں گے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور ہوں گے, تو پھر تو اختلافات جنم لیں گے درمیان میں. لیں گے, بالکل لیں گے. اختلافات میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہ کرنا, جو جائز اختلافات ان کو ایکسیپٹ نہ کرنا, تو پھر یہ چیز جو ہے بدامنی کی طرف جو ہے ایک راستہ ہموار کرتی ہے. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. صحیح. تو میں سب سے پہلے دل کے تھوڑے سے غم کو بھی بیان کرتا ہوں کہ آج امت مسلمہ ایک عظیم لیڈر سے
ایک درویش لیڈر سے محروم ہو چکی ہے. ہائے ہائے. اور قاضی صاحب صرف ایران نہیں بلکہ ہم تمام امت مسلمہ جو ہے اس غم میں برابر کے شریک ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی امن اور عطا فرمائے. اسلام جو ہے کیا مطلب ہے سلامہ؟ ایک سلامتی سے نکلا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ جنہوں نے سراسر اپنی ساری زندگی میں امن پیار اور محبت کا درس دیا ہے. اور اس در کو صرف اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں فرمایا بلکہ عملی طور پر بھی اگر ہم اس پس منظر کی طرف جائیں جہاں پر دیکھیں مکہ والے آپ کے خون کے پیاسے تھے. کیا ہوا جب اب فاتح مکہ بن کے آئے تو آپ کر سکتے تھے کہ سب کی گردنیں اڑا دیتے. کیا فرمایا؟ میں بڑا مختصر یہ بات کروں گا. لا تثریب علیکم الیوم، صحیح کہ آج کا دن جو ہے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، سب کو میری طرف سے امن امان ہے، میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. سبحان اللہ. تو میں اگر اس معاشرتی طور پر آؤں تو دیکھیں امن کا کیا مطلب ہے سادہ الفاظ میں کہ ہمارا دل مطمئن ہو، اس کے ساتھ ساتھ ملک میں عدل انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ امن امان اور خوشحالی کی صورتحال ہو کہ جہاں پر جب ہم نکلیں باہر تو ہماری جان مال عزت آبرو کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہ تو امن کی ایک عظیم مثال ہے. پھر اگر سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو جنگ و جدال سے پاک ایک جیسے پڑوسی کے ہمسائے ہوتے ہیں اسی طرح ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیار اور محبت اور رواداری کے جو تعلقات ہیں جب ان کو فروغ ملے گا تو پھر قدرتی جو ہے پوری فضا امن کی طرف جائے گی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا، دل بہت تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کافی دیر رہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اب میں بس یہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، یہ ٹاپس والوں کی طرف سے ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. بیٹھے رہیں. اور آپ خود بھی بیمار ہیں لیکن آپ آئے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی بات، امن کی بات، خیر سگالی کی بات، اسی بات پہ ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کو آگے جاری کرتے ہیں. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم. آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رسا، سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم. اے فصیح البیاں، اے بلیغ اللسان، اے وحید الزمان،
मावराए गमा आप का नूर है अज कराता करा शाहिद किबरिया ख़ातमुल अंबिया शाहिद किबरिया ख़ातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम मुरसले मुरसला सरवरे अर्शिया हादिए सो जा मुकबले मुकबला आपकी ज़ात है बाइसे कुन फ़का राज़े अर्ज़ो समा ख़ातमुल अंबिया राज़े अर्ज़ो समा ख़ातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वरा ख़ातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए रसूल खुदा ख़ातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लाइबा अमजद थी हमारे साथ, या लाइबा मोगल भी थे, अमजद भी है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े किस तरह गुजर रहे हैं? रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं। ठीक गुजर रहे हैं जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कटवी रोटी कर दो कार। जी जी अफ्तारी तो मैं ही बनाती हूँ माँ के साथ। अच्छा जी। आज कौन बड़ा सी? बहन ठीक जी मतलब आज उस दिन आज उसके लिए काम ज़्यादा है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई हैं अभी, आपने शुमाइला के साथ भी एक इंशाल्लाह वो नात पढ़नी जी है, जी इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप जाके वहाँ पे बैठेंगी। जी जी आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ जो हैं मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन लाइबा बर्ची खाने वाले पासेदार हो के जो नज़ारा देख के ज़की भाइयों ने बढ़ाया के वे और इस वक्त सूरत हाल के वे। जी बिल्कुल जी काजी साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस टाइम तो स्टार्ट ही में दसा जिस टाइम ये शनिवारी चिकन कढ़ाई है तुम दस सकते हो, इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। काजी साहब मैं पहले सब तो पहले कुकिंग ऑयल बिच पाया, कश्मीर कुकिंग ऑयल वो बिच पाया, उस तो बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट पाया, उस बाद मैं चिकन बिल्कुल फ्राई किया जिस कलर चिकन का ब्राउन नहीं हो चलता है, तो देख सकते हो बिल्कुल है पक्षी ना है हाले टाइम लगी। हाँ लगे दो दड़े लग जो पकाई हो सही है सर। अच्छा इस वास्ते इसे चिकन में फ्राई किया करने के बाद उस सुबह मैं टमाटर बिल्कुल कट करके बिचू ना इस विच पा के वो ढक्कन ला दसा क्यों ये जो शनिवारी कढ़ाई का टेस्ट है जो फ्लेवर है टमाटर पेस्ट बढ़ता है। इस मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि कढ़ाई बनती कुछ बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से बनती है। इस तरीक़ेकार तो सामने दसिया भी है इसी ने कोई मिसाली शायद सिर्फ नमक काली मिर्चा हरी मिर्चा उस टमाटर पेस्ट का बनती है शनिवारी कढ़ाई। अच्छा नमक कहाँ से जुबान क्या आखते हैं ना से लूण आखते हैं जी लूण विच पा के ना सिर्फ दो मसाले पैने लूण काली मिर्चा पेस्ट उस तो बाद टमाटर दा ऑयल दा चिकन ये तुसी गोश्त भी बना सकते हो ये तुसी डिफरेंट मीट भी बना सकते हो तुसी। सही ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। उधर को भांडे पेन धोने वास्ते बिल्कुल जी। ख्वातीन हज़रात हमारे साथ हमारे अगले मेहमान पिछले साल भी मुलाकात रही, उससे पिछले साल भी मुलाकात रही और हर बार मेरा यही सवाल होता था कि सर
یہ جو ادارہ ہے یا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ تو میں کبھی غلط ہو جاتا تھا کہ اس کو نیو لک کہوں، نیو ٹک کہوں، کیا کہوں اس کو. یہ نیو ٹیک یعنی نیو ٹیک جو ہے یہ بیسکلی ہے کیا؟ لیکن اس سے پہلے میں جناب ایئر کموڈور ریٹائرڈ نوید یوسف صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ یہ تشریف لے کر آئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں بلانے کا. نیو ٹیک سے آپ پچھلے سال بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی اس سے بالکل پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے، اور ماشاءاللہ ہر سال ہم بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے جو میک اپ والے لوگ ہیں یہ ان کا کمال ہے. میں بھی دیکھ کے جب انہوں نے میرا میک اپ کیا تو میں بھی حیران رہ گیا کہ یہ واقعی میں ہوں. اچھا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا یار یہ تو واقعی بڑی سکل ہے ویسے. نہیں، یہ بہت بڑا ہنر ہے. اور یہ ہمارے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کا اصل میں نام تو یاسین صاحب ہے، لیکن ہم انہیں محبت سے صادقین کہتے ہیں. ہاں یہ میک اپ کے صادقین ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہنر بھی بہت ہے. بہت ہنر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے مجھے پروگرام میں آنے سے پہلے تیار کیا تو جب ریکارڈنگ آئی تو میرے کو جانے والوں نے مجھے اسپیشلی مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کی تو لک ہی چینج تھی، یہ کس نے آپ کو کیا ہے؟ تو میں ابھی یاسین صاحب کا جا کے میں نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا. میں نے کہا کہ آپ سے اس وقت تو ملاقات اس کے بعد تو نہیں ہوئی، لیکن ابھی میں کرتا ہوں کہ واقعی یہ بہت بڑی سکل ہے ان کے پاس. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا علاقائی کون سا ہے؟ علاقہ جمپل کہاں کیا؟ جمپل میری میرپور آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. صحیح. اور لیکن میرے والد صاحب آرمی میں تھے، تو جیسے آرمی آفیسرز ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں ہوتی ہیں پورے پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جس دن وہ ریٹائر ہوئے اسی دن میں نے کمیشن حاصل کیا. اچھا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب وہ ریٹائر ہو کر اپنی ایک جگہ پر آئے اپنے میرپور میں واپس ریٹائرمنٹ کی زندگی، تو میں ایئر فورس میں کمیشن لے چکا تھا. اور وہاں سے پھر میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیا، اور وہ سفر ابھی تک جاری ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد ہماری پوسٹنگ ہو جاتی ہے. اب میری بھی ریٹائرمنٹ کے بعد الحمدللہ پچھلے 7-8 سال سے پھر میں راولپنڈی میں ہی بیسڈ ہوں. سر تو ہند کو پٹواری کبھی آپ نے میرپور میں؟ لیکن کیونکہ زیادہ عرصہ باہر گزرا تو اس وجہ سے وہ اس طرح یوز ٹو نہیں ہے، لیکن کیونکہ علاقہ ہے تو سمجھنے میں تو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن بولنا ذرا تھوڑا. سر آج ہماری ایک مشکل تو آسان کریں. جی. مجھ سمیت بہت سب کو نہیں پتا کہ یہ نیو ٹیک اصل میں ہے کیا. جی میں یہ بتاتا ہوں کہ نیو ٹیک از بیسکلی ایبریویشن آف نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. اچھا، نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. یہ ایک اس لیے شاید لوگوں کو ابھی اس کا اتنا تعارف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پچھلے کوئی 7-8 سال ہوئے ہیں، اس سے یہ 7-8 سال میں ہی یہ اسٹیبلش ہوئی ہے. صحیح. لیکن ہمارا جو 7-8 سال کے اندر جو سفر ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ میں رہا ہے. صحیح. اور دیکھیں جب ایک یونیورسٹی کا تعارف کوئی کراتا ہے، جیسے کوئی بھی آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تصور آتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے اس میں بیچلرز پروگرام چل رہے ہوں گے، پی ایچ ڈی پروگرامز ہوں گے، ماسٹرز پروگرام چل رہے ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، پی ایچ ڈی اسکالرز ہوں گے. اور یہ تصور ٹھیک بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 260+ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں. یہ یونیورسٹیاں بیچلر پروگرام سے ہی اوپر سٹارٹ کرتی ہیں. صحیح. 2018 میں ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے جب یہ سوچا کہ کوئی ایسا ادارہ ملک میں ہونا چاہیے جو ایک کمپلیٹ سلوشن پرووائڈ کرے، یعنی صرف بیچلرز، ماسٹرز، انجینئرز اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نہ پیدا کرے، بلکہ ایک بالکل بیسک سکل سے لے کر آگے چلے. صحیح. یعنی بیسک سکل کا مقصد ایسے ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور ہے. یعنی آپ یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک مزدور بھی کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یعنی وہ سکل بیسک لیول 1 کی سکل حاصل کریں. صحیح. یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے دنیا میں ایجوکیشن کے 8 لیولز ہیں. صحیح. 1 سے لے کر 5 تک جو ہے وہ لیول جو ہے وہ سکل کا لیول یا کنونشنل بلو انڈر گریجویٹ لیول ہے، اور لیول 6 از بیچلر لیول، لیول 7 از دی ماسٹر، اینڈ لیول 8 از دی بی ایچ ڈی لیول. صحیح. عام طور پہ یونیورسٹیز لیول 6 اینڈ ابو سٹارٹ ہوتی ہیں. نیو ٹیک ماشاءاللہ پاکستان کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے چارٹر میں ہے کہ اس نے لیول 1 سے لے کر لیول 8 تک کو کور کرنا ہے. صحیح. تو الحمدللہ پچھلے 8 سال سے ہم نے کافی دونوں سٹریمز میں، یعنی سکلز ڈیولپمنٹ میں بھی اور ہائر ایجوکیشن میں بھی بڑے اچھے
ہم نے اپنی اچیومنٹس کی. صحیح. اچھا یہ ٹیکنالوجی کا جب نام آتا ہے نا تو فوراً ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ مطلب کہیں ہم بم شم تو نہیں بناتے یونیورسٹی میں بم بنانا سکھاتے ہیں, مطلب اکثر یہ ذہن میں آ جاتا ہے ٹیکنالوجی کا, یا پھر تو ٹیکنالوجی کے اوپر اس کی جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی, اس لیے میں نے آپ سے. نہیں ایسے ہی ہے ایکچولی. دو سٹریمز ہیں ڈفرینٹ, جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی دو سٹریمز سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. صحیح. دنیا میں دونوں سٹریمز علیحدہ علیحدہ تصور کی جاتی ہیں. اچھا جی, یہ ٹیکنالوجسٹ علیحدہ ہوتے ہیں اور انجینئرز علیحدہ ہوتے ہیں. بیسک ان میں فرق کیا ہوتا ہے سر؟ یہ سائنٹسٹ نہیں ہوتے دونوں ہی؟ نہیں, سائنٹسٹ تو دونوں میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ پی ایچ ڈیز تو اور پی ایچ ڈی تو دونوں میں کیے جاتے ہیں. صحیح. لیکن بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ انجینئرنگ بیسکلی جو اورینٹڈ ہے ٹورڈز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اکیڈیمکلی زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے. صحیح. جبکہ جو ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی جو آلریڈی بلڈ ہو چکی ہوتی ہے اس کو انڈسٹری میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا پچھلی دفعہ سوری سر آپ کی بات وہ میں اس لیے بھی کہ تھوڑا باورچی خانے والی سائڈ پہ بھی ایک دم ذہن جاتا ہے, کارڈ بھی پڑا ہوا ہے سامنے, ہمارے راشد وڑائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مارکیٹنگ K2 کی مارکیٹنگ کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں, سامنے تو بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن جب آپ گفتگو کریں تو ان سے سخت آدمی کوئی بھی نہیں ہے. تو مہربانی راشد وڑائی صاحب, یہ کارڈز بھی انہوں نے دیے ہوئے کہ جی بیچ بیچ میں آپ نے جو تعاون کنندگان ہیں ان کا آپ نے ذکر بھی کرنا ہے. تو میں وہ بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ کو, اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا کچن والی سائڈ سے ہو کے واپس آپ کی طرف آتا ہوں. جی ذکی بھائی, میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا, آپ تو اس بات پہ خوش ہوں گے کہ میں آپ کی طرف آؤں گا نہیں, میں میزائل بن کے آؤں گا آپ کی طرف. کھائی صاحب یہ آپ کی مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے بار بار انگیج کرتے اپنے ساتھ, ہماری جو آڈینس اب جو ہمیں دے کئی صاحب ہمیشہ اسد ان کو بھی گال کر سنا بالکل تجھے آٹو کالی زبان میں گال کر سنا بالکل جی گال کرو میں کرنا او جنے دیا پترا آجے کے کم پا چھوڑی ہوئے 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 زبردست ہو گیا یار. اے دیکھو نا یہ کڑائی کا ٹیسٹ ہے, اے دیکھو اے دیکھو نا اے جس نے ہائے 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 یہ تے گوشت پہ لیندہ نا دو. جی بالکل ہے, دیکھو بالکل بالکل مکمل اسی گریوی. ارے ایک بہت لیر جا چمچہ یارا, دیکھو ایسا کرو بالکل ماشاءاللہ کیسا فلیور ہے, کیسا کلر, ایسا ریسٹورنٹ بن رہے ہیں. یہ بالکل بندے ریڈی میسا نہیں ماما پہنا اسپیشل قاضی صاحب دا اثر شاہ رمضان چارمان اے ٹنگ دا اے اپنا اے جنگ دسو جی, اے علی جنگ دا نہیں نہیں کی گل ہے اس نال آہا ہا اے دیکھو جی زبردست قسم دا اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں کہنا ایسا روزہ لگیا روزدار نہیں یہ کڑیاں بڑھائی نہیں ہکتیاں, یہ چھڑیاں دا کام ہے. میں کوشش کرتا ہے کہ ایسا جڑا پروگرام جیسے لگتا لگا نا قاضی صاحب جڑا پروگرام رمضان اسپیشل اس میں کوشش کرتا جڑی سی ماما پہنا گھر پردیسی پراجر باہر بیٹھے دے اساں تکدے لگے انہاں واسطے اسپیشلی انہاں واسطے اسپیشلی یہ شنواری کڑائی رمضان دا مزہ تسی پاکستان تو باہر بھی لے سکتے ہو. اسپیشلی قاضی صاحب نے پروگرام فصل اصل اسپیشل میری ریسپی دیتے ہو فصل تسی آرام نال یہ پروگرام تو چیک کر سکتے ہو اور تسی ریسپی کاری ٹرائی کر سکتے ہو. نہ صرف اسپیشلی بہت کم بجٹ وچ یہ بنتی ہے بالکل اسی کوئی اتنا ایکسپینس نہیں ہے. یہ جڑے بھی جتنے بھی سارے ہوئے پردیسیوں وہ پردیسیوں یہ تو 6:10 ہوتے یاسر صدیقی بھی آسی نے پروگرام کہن کے دبئی تو وہ بھی دیکھیو آج ایک خوبصورتی جی بیٹھے کے جو پروگرام اسی نے وہ بھی دیکھ سو تسی اس پروگرام تو بعد یہ والا پروگرام بھی جڑے نا سندا سارا پردیسیاں واسطے جڑے مسافر پردیسی بھرا سندے بیٹھے دن مامان پہنان یہ انہاں سے ککڑی پی پکتی تھوڑا جی شوروا رکھی اللہ دا واسطے. کیسا بالکل میں تھوڑے گل اتفاق کرتا ماشاءاللہ. یہ جڑی کڑائی ہے شنواری کڑائی ماشاءاللہ بڑا زبردست, جس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے اپنا ایک فلیور ہے, تو اسی لازمی گھر ٹرائی کرو. ہمیشہ گائے صاحب میں ہمیشہ ایک گل آخدا جنہوں نے ٹی وی آن کی تھی جلدی کاپی پین صاحب نے لکھنوں میں ایک دفعہ ریسپی دوبارہ ریپیٹ کر دینا, جنہیں ریسپی مس کر دیتی ہے ایک دفعہ طریقہ تھوڑی اجازت میں دس ہونا تسی دسو نا پھر بھی نہیں سمجھ آن لگی. میں کوشش پوری کرسا سمجھانی لوگوں نے اس واسطے نا میری آنکھوں نے سلو دسو دے. اچھا جی سب تو پہلے ایک کپ گھی لینا ہے تیل شمع کے اسپیشلی کشمیر بناسپتی اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ ایک گرم کر کے اس بعد تو 1 کلو گوشت لینا ہے. گوشت توڑ کے سرکے نال ٹاپ سے سرکہ آندا ہے اس طرح وینیگر نہ دھو کے اس تو بعد تسی اسپیشلی مکس کر کے 10 to 15 منٹ میڈیم فلیم گوشت
فرائی کرنا ہے جس میں تھوڑا گوشت فرائی ہو جائے لائٹ براؤن کلر آ جائے جس طرح کل سے پہلے دس ذکر کیتا ایسا کلر آ جائے گوشت کا یہ والا یہ جس کلر آ جائے گوشت ہارڈ ہو جائے تھوڑا گوشت ٹوٹ سی نہیں موسٹلی کڑیاں کہیں کڑائی بنانے ہیں گھر اصل گوشت ٹوٹ پینا اس کی اصل وجہ ہے کہ ٹیکنیک اس کی ہے اسپیشلی تو اس کا گوشت پراپر براؤن کرتا ہے جس طرح گوشت براؤن ہو جلتا ہے اس کے بعد گوشت تھک ہو جانا مطلب ہارڈ ہو جانا سخت ہو جانا جتنا مرضی فرائی کرو یہ پھر نال ٹہنا نہیں اس واسطے اس ٹیکنیک ہے اسپیشل ٹیکنیکل طریقہ ہے یہ بنا کے اسپیشل نمک کالی مرچا پا کے اس کا 45 منٹ سے میڈیم فلیم سے پکاسو گے تو شنواری کڑھائی چکن تو ریڈی ہو جل سی جی قاضی صاحب بہت بہت شکریہ تساں دا بڑی مہربانی بس اللہ کرے کہ بس یہ گل خیر و عافیت نال پہنچ چلے اساں دے جڑے پردیسی پران جی ماواں بھیناں جڑیاں اس ٹائم برچی خانے پہ بیٹھی دی سن بیچاریاں دے مار تے 4:30 بن رہی ہیں جی سالن کے پکوڑے تے سموسے تے پتہ نہیں کہ چیزاں بن رہی سن خوش نصیب ہوندے نو لوگ جنہاں دے گھر ماواں بھیناں ہوندیاں گھرے والی ہوندی ہے انہاں دی تیاریاں ہوندیاں بیچارے مارے جلدے رگڑے جلدے نہیں چھڑے یا تو انہاں دے منگنے اتنے لیٹ ہو جلدے یا نکاح کر کے لیٹ ہو جلدے وہ اللہ دا واسطہ نے منگنے بھی تے بیاہ بھی تھوڑا ٹائم رکھیا کرو ایویں باندر بن کے پھر رہے ہوندے ہو تسی سارے چلو یہ ہن آئندہ جڑا ہے اس طرح دی کوشش کریو کہ یارا یہ منگنے تے اپنا ویاہ دے وچ رخصتی دے نا تھوڑا گیپ رکھو پھر ترستے رہندے جی مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کمانڈور ریٹائر نوید یوسف صاحب سر میں ہندکو میں لگا ہوا تھا یہ جو وہ ادھر ہے نا سر عرب امارات میں بھی اور قطر میں بھی سعودی عرب میں بھی چھڑے بیچلر جو چلے جاتے ہیں جو اپنی شادی کے غم کی وجہ سے بھی جاتے ہیں کہ وہ کچھ کما کے لائیں گے اور تو وہ ان کو رہنا پڑتا ہے خود کوکنگ کرنی پڑتی ہے خود بنانا پڑتا ہے تو آج ہم نے یہ ان کے لیے ڈش بنائی تھی یہ آپ کی ویسے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے بتایا کہ میرا علاقہ بھی میرپور کا ہے جہاں پہ پوٹھواری بولی جاتی ہے جی جی ویسے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا جب آپ دونوں ہندکو میں بول رہے تھے کیونکہ ہندکو اور پوٹھواری ایک ملتی جلتی زبان ہے اور کیونکہ ہمارے علاقے کی بھی یہی زبان ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی سر اس میں مٹھاس بڑی ہے مٹھاس بہت زیادہ ہے اور تھوڑی بدتمیزی ہے جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا تو ہمارے یہاں تو یہ تو اوے عارفہ یہ اس قسم کی آواز آتی ہے اب زکی ہیں تو اب زکی کو بلائیں اوے زکیہ اب زکی کو جب عارف کو عارفہ تو زکی کو زکیہ تو یہ تو الٹ ہی ہو جائے گا کام تسی نہ بدلاؤ لیکن اس میں بھی اپنائیت ہوتی ہے اس میں بھی اپنائیت ہے یہ ہمارے جو پرانے دیکھیں گاؤں کے لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو بلاتے تھے ناموں سے کم بلاتے تھے اور اس طرح اور بڑی اپنائیت محسوس اپنائیت ہوتی تھی سر اور بڑے نک نیم رکھے ہوتے تھے انہوں نے او سلاٹیا اس قسم کے نام دے کے تو بڑی محبت تو سر ہے دنیا میں محبت کم ہو گئی ہے ایران کا جو اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ایک عظیم لیڈر سے جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ محروم ہو گئی تو سمجھ نہیں آ رہی سر کہ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ دیکھیں میں کوئی ڈیفنس اینالسٹ تو نہیں ہوں لیکن بہرحال جو ایک ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم کے طور پہ میں اپنی جو رائے دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا لاس ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ایران جو کہ پاکستان دنیا میں لیڈ کر رہا تھا اور کرنا بھی چاہیے اس کو اپنی ہسٹری اور اپنی اسٹرینتھ کے اوپر ان کے ایک اتنے عظیم لیڈر کو آج جو ہے وہ ایئر سٹرائک میں مار دیا گیا میزائل سٹرائک میں تو اس کا تو بہت بڑا دکھ ہے اور یہ اور ایران کے لیے یہ بہت بڑا خلا ہوگا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑا خلا ہوگا بلکہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے کیونکہ ایسے لیڈر کم پیدا ہوتے ہیں بہت کم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری بس دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور امت کو اور مسلمانوں کو یہ اسٹرینتھ دے کہ اپنی حفاظت کر سکیں اور اپنی حفاظت کرنا سیکھیں آمین بس سر یہ آج کا یہ رات جو تھی پوری امت مسلمہ پہ بڑی بھاری رہی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں امن کی ایک طرف بات کرتے ہیں سپر پاور کا اس قسم کی حرکت کرنا تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ معیوب لگا کہ بجائے اس کے کہ وہ بڑا بھائی بن کے دیکھتا لیکن سر کچھ بھی ہو ایران پاکستان افغانستان یہ جتنے بھی ملک ارد گرد ہیں جن کے بارڈرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں کچھ بھی کر لیں چھٹکارا تو نہیں ہے ایک دوسرے سے
ایسے ہی ہے. آپ اپنے دیکھیں آپ اپنی بہت ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں لیکن اپنے ہمسائے نہیں تبدیل کر سکتے. جو اب ملک ہے وہ ہمسایہ ہی رہے گا. بے شک. اب بہتر تو یہی ہوتا ہے, آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ سارے ملک مل کر آپس میں جو ہے وہ مل جل کے رہیں اور امن پھیلائیں. لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ٹیکنالوجی کی, جیسے ابھی میں نے بات کی, ٹیکنالوجی میں بہت دور ہیں. ہمارے پاس جب تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی کہ ہم دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں, اس وقت تک ہم ہمیشہ محکوم ہی رہیں گے. تو اس لیے ہمیں ایز اے نیشن بھی اور ایز اے مسلم بھی ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا. اگر ہم اس سے پیچھے رہ گئے تو پھر یہی ہوگا کہ پھر ہم پوری دنیا سے مار کھاتے رہیں گے. سر تو میں یہ بہت ضروری ہے. اتفاق کرتا ہوں اور آج بھی آپ سے مل کے وہی تازگی محسوس کر رہا ہوں جو 2-3 سال سے ملتے ہوئے تازگی محسوس ہو رہی تھی, اور خدا کرے کہ اگلے سال پھر آپ سے ملاقات ہو, یا اسی رمضان میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو. نہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور میرے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ میں اپنے یونیورسٹی کو بھی میں نے یہاں ریپرزینٹ کیا ہے, اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ تو میرے 2-3 سیشن پہلے ہو چکے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کے, اور بہت اچھا ہے کہ آپ رمضان میں یہ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو آپ نے بچی نے نعت پڑھی, دیکھیں کتنی اچھی ماشاءاللہ پڑھی, اور یہ بڑی تیاری ریہرسل بھی ہوتی ہے. ابھی ہماری ایک اور بیٹی ہیں وہ شمائلہ, وہ بھی آئیں گی, آپ ان کو بھی سنیں گے. یہ لائبہ تھیں. تو ماشاءاللہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو, بالکل, تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہماری یوتھ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح چینلائز کر دیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں. سر چائے پیتے ہیں آپ؟ سر بالکل پیتے ہیں. خود کبھی بنائی ہے آپ نے؟ خود کبھی کم ہی بنائی ہے. سر آپ بیچلر رہے نہیں ہیں؟ نہیں بیچلر, دیکھیں ہم تو بیچلر رہے, لیکن اس دوران بیچلر اس وقت تھے جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی. یعنی آپ پردیسی بھی نہیں رہے کبھی؟ نہیں پردیسی تو رہے, لیکن یہ ہے کہ جب جو عروج کا زمانہ ہوتا ہے ایک بیچلرشپ کا, اس میں ہم ٹریننگ میں اور ایئر فورس میں آ گئے تھے. تو وہ زمانہ آپ کو تیار, سارا کچھ تیار تھا. یہ اسلام آباد ٹی والوں کی طرف سے سر ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاہت سے بھری چائے. تو میں تھینک یو ویری مچ. آپ کی تشریف, بیٹھیں تشریف رکھیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ابھی مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, ورنہ کیمرہ مین کے ہاتھ میں اگر غور سے آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی اینٹ پکڑی ہوئی ہے, وہ ادھر ہی سے مارے گا. جی خواتین حضرات, چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا. ان کی الفت غم قونین
भुला देती है और की उल्फत गम कौनैन भुला देती है जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे मुझ खताकार सा और छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे मुझ खताकार सा सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह शुमाइला फरीदून ज़बरदस्त एक्सीलेंट हमेशा दी तरह माशाअल्लाह 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 शुक्रिया सर। और बड़ा खुश नसीब है वो कार पुत्र जैसे तुसा पैदा हुए हो और इतनी खूबसूरत आवाज़ पैदा हुई खुश नसीब हो तुसां दे वालदैन भी हो और तुसी भी हो कि इतनी खूबसूरत आवाज़ जिहड़ी है तुसी लाजमी गल है रिहर्सल भी कर दे सो जी सर, घर में रिहर्सल वगैरह जारी रहती ते हर वक्त ही मेरे मुस्तफ़ा दी आवाज़ जिहड़ी है है जी। काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, जो काम कर रही हूँ बस मैं नात पढ़ती रहती हूँ, बस वैसे ही रिहर्सल भी होती रहती है साथ साथ और बस सही तो रोज़े ठीक गुजरन बेटा ज़बरदस्त सर। चलो बहुत अच्छी। ज़बरदस्त हो गया फिर तुसी इला इधर ही हो क्योंकि तुसन दी ते लाइबा दी जड़ी जी, है जी सर। एक मुश्तरका नात भी है ना जी, वो भी तुसन ने पढ़नी है बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। ख्वातीन और हज़रात इससे पहले कि मैं मेहमानों का जो मेरे मेहमान जो आज के मेहमान है मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि PK-48 वाले जो है ना ये थोड़े से मतलब ज़रा रेडी होके बैठे हैं ताकि उनको पता चले कि जो PK-48 की सियासत है वो गलियों मोहल्लों से निकलते निकलते ये शहरों कस्बों टाउनों को क्रॉस करते हुए मुल्की सतह पर पहुंची और जो PK-48 का ये सपूत था इसने न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमारे परदेसी भाई हैं जो मुसाफिर लोग हैं उनके लबों से भी हमने इनकी कारकर्दगी के और इनके काम के हवाले से हमने बहुत तारीफ़ें सुनी। मैं उनकी तरफ आऊँगा लेकिन एक दफ़ा ज़की यूं हाथ बांध के खड़ा था जैसे वो पुराने दौर की बांदियाँ नहीं होती थी हैं ज़की तू खलते है मैं थोड़ा जिहा घबरा गया मैं आके पता नहीं टैर ना जो लेंगे नहीं पता अच्छा। कि थैंक यू सो मच वंस अगेन ਤੁਸੀਂ आ सकते हो मेरा किचन चेक कर सकते हो इस टाइम माशाल्लाह शनिवारी चिकन कढ़ाई की पोजीशन है बिल्कुल नेड़ा नेड़ा लगी दी है हाल भी 20-25 मिनट और लग देन यार अब तो मैं ऐसा दे गाजी दे तके खा दे नहीं ना फिर ज़की तू टेढ़ी दे तके खा ये तेरे यहाँ पता चले उधर दी कढ़ाई खा तेरे यहाँ पता चले एक गल तो वाकई थोड़ा एग्री करता कहते गाजी आए हो मैं कदे नहीं आया आज तक टाइम नहीं लगा पर ना ही फिर बस छोड़ फिर तू आते सही ना गाजी तुरबेला इंशाल्लाह कोशिश मैं पूरी करता क्यों टाइम तो पता से शेफ रहा था कदे कड़ी जगह मुल्क बाहर चलो इसी बहाने ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟੌਪਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇजेस ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ बैंक ऑफ खैबर का शुक्रिया बैंक ऑफ नहीं आखो ना शुक्रिया हाँ बिल्कुल बैंक ऑफ बिल्कुल खैबर का शुक्रिया क्यों नहीं इस वजह से मैं क्रेडिट का बैंक ऑफ खैबर ना तुसी बैंक ऑफ खैबर का शुक्रिया किस वजह तो है कि उन्होंने जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं ना जी उन्हें 50% डिस्काउंट है कि तुम चीड़े कपड़े के नो या किसी रेस्टोरेंट जाओ तुसी फूड के नो या कुछ भी तुसा वो 50% डिस्काउंट कश्मीर वादी बनस्पति इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਟਸੀ ਹੈ ਨੈਲਸਨ ਪੇਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿਫਲ ਡਾਈਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਗਿਫਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ, LED ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆने लगी। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਿਫਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ तो मुकम्मल इजाज़त है, चलो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। ख्वातीन और हज़रात, मेरे अगले मेहमान जो हैं वो K2 TV के स्टूडियो में पहली दफ़ा आए हैं और पहली दफ़ा यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। इससे पहले ये काफ़ी यानी इंटरव्यूज़ वगैरह इन्होंने दिए गाज़ी के हवाले से, हरीपुर के हवाले से, लेकिन हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मेरे साथ इनकी ये पहली मुलाकात है और पहला इंटरव्यू है। ख्वातीन और हज़रात, नौजवान, यंग, टैलेंटेड, एंथुसियाज़म से भरा हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे एक इंतहाई खूबसूरत, मेरे बड़े बेहतरीन क्लास फेलो जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल एक साथ पढ़ा, मलक ताहिर इकबाल साहब, ये उनके छोटे भाई। उसके बाद फिर मैं इनका इंट्रोडक्शन करूँगा क्योंकि जो मलक ताहिर इकबाल साहब थे वो मेरे जिगरी दोस्त थे, हम इकट्ठे ड्रामों में, फेस्टिवल्स में कंट्रीब्यूट करते थे और मुझे नहीं था पता कि ताहिर के ये छोटे भाई जो हैं अल्लाह पाक ताहिर साहब से भी ज़्यादा इनको इज़्ज़त से नवाजेगा। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने इज़्ज़त कमाई है। कमाई किस तरीके से है? अपने कामों से, अपनी मेहनत से। वो पार्टी बाजी एक साइड पे होती है, आप शख्सियत को देखते हैं कि वो आपके इलाके के लिए, आपके लोगों के लिए क्या कर रहा है। एक एक बंदा अपने काम का ना सोचे, इज्तिमाई सोचा करें, इज्तिमाई देखें कि आपके लिए क्या लेकर आए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, रोड, सड़कें, ये चीज़ें लेकर आए हैं। हाँ, ये जो नौजवान हैं ये लेकर आए हैं। जनाब, आपका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आपका जो हलका है वो बनता है जी PK48, जिसमें तहसील हरीपुर भी आती है और तहसील गाज़ी भी आती है। आप वहाँ से मुस्तनद हाई लीड लेकर MPA सेलेक्ट हुए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं आप पार्टी की सतह पर। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो असम्बली के फ्लोर पर जिस दबंग अंदाज से इन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपने कायद के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, ये कम नहीं होगा। और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता, मैं बस इतना बता दूं, यूनिवर्सिटी भी कहन के आया ने, अस्पताल भी कहन के आया ने, अस्पताल अपग्रेड भी किया है। ये असा ने अपनी तरह से भी तहकीकात की ना, इतनी कि आवाज़ गल तो जो कैंपस गाजी वाले वास्ते आया है, ये बहुत पुराना देरीना मुतालबा असा। जड़े अस्पताल अपग्रेड होए वो मतलब D तो C तो B इंशाअल्लाह ताला उसी के अपग्रेड अस्पताल हो जोले तो उस दे फिर मुझ कुछ होता है। मेरे नाल इस वक्त तुसां सारियां दे प्यारे चहीते ते मेरा तो छोटा है लेकिन मेरे MPA मेरे इलाके दे अदील इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया काई साहब इस तारुफ था, इस इंट्रोडक्शन का। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। मैं पता क्यों कराया है, मैं इस वजह तो भी कराया कि देखो एक तो तुसा मेरे MPA है ही है, ये तो हकीकत है मुस्तनद। मैं उस इलाके में भी रहना वा, मैं देखना भी हाँ। दूसरी गल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे पार्टी दे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो तुसी और जितनी नाजुक पोस्ट तुसा कोले, मैं तो एक पहले थोड़ी जी प्रिडिक्शन भी कर छुड़ी आसी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही तुसा बड़ा सुन तो वो पता नहीं क्यों डिले चला गया सा, लेकिन तुसां दी कंट्रीब्यूशन पार्टी के हवाले नाल, इलाके के हवाले नाल एक मतलब मनी जुलदी है। और तुसां पता भी है कि यार मैं मेरा झुकाव वो कि साइडदार है, लेकिन मैं बबांगे दौल पे आखना वहाँ कि तुसां दी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये तुसां दा प्यार है जी, तुसां दा ऑब्जर्वेशन है, बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन है। पहले तुसां पता है कि 1.5 साल असां का चीज़ां का समझने में जी टाइम लग गया और जिस तरह के हालात हैं स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल, जिस तरह का क्राइसिस पूरी
ملک کی طرف کریٹ کیا گیا ہے, پہلے انہوں کا نشان کیا گیا ہے, اور جس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں وہ ایک خیر لمبی ڈبیٹ ہے. اس انشاءاللہ کرساں جس طرح تساں ہلکے دے لحاظ نال دسا ہے, انشاءاللہ یہ تساں جڑے ہاسپٹلز دی اور یونیورسٹیز دی اور سکولز اساں تقریباً 15 تو 16 اپ گریڈ کرنے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ اساں اپنے حلقے پہ غازی اسپیشلی میں تساں دساں کہ ادھر اساں ایک قسم دی ایمرجنسی تعلیم دی ایمرجنسی لائی دی صحیح, اور اساں تقریباً کتنے زیادہ سکولز دی اپ گریڈیشن ان پروسیس ہے ود ان اے ویک 2 ویکس انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جل سی. صحیح. ہاسپٹل دا بڑا تساں نے جڑی گل کیتی ہے وہ کافی درینہ مطالبہ آسا. پہلے انہوں نے صرف 66 کروڑ تک آسا. میں شکریہ ادا کرنا وزیر اعلیٰ صاحب دا, سہیل افریدی صاحب دا, کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی اور انہوں نے اساں 1 ارب 66 کروڑ دے اپروو کر کے کیبنٹ تو اپروو ہو کے پروسیس وچ کلیئر ہو چکا ہے, اور پروسیس کم اس تا لگے تو انشاءاللہ مین بلڈنگ دا عید تو بعد انشاءاللہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جل سی اور کم سٹارٹ ہو جل سی انشاءاللہ, اور ود ان 2 ایئرز دا ٹائم ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو کے اپ ٹو مارچ جس آتے اسٹیٹ آف دی آرٹ ان سیری دی ہاسپٹل انشاءاللہ اسی. اس کے علاوہ کئی صاحب تساں کا بڑی اچھی ہے, میں تساں دساں کہ تسی بھی متاثرین ہے تربلا ڈیم نال تساں دا تعلق ہے. اس تو پہلے تساں نے صرف اور صرف متاثرینہ دا صرف نا ہی سنا سا کہ انہوں نے کیا ہوندا رہے, انہوں نے کیا ہوا ہے. اساں نے انشاءاللہ ایک پروگرام ہے اساں جڑا آلریڈی سی ایم صاحب نال انڈر ڈسکشن ہے. اساں کوٹا رکھنے پہ 50% انہاں لوگوں سے متاثرینہ سے کہ جنہ دے بچے بچیاں اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس پہ ہائر ایجوکیشن پہ جلنا چاہتے ہیں, یا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز پروفیشنل کالجز یا کسی بھی اس پہ جلنا چاہتے ہیں, اس پہ 10 کروڑ روپے دی اساں فی اینول فیس انہاں سے رکھنی پی ہیں کہ انہوں کا ڈائریکٹلی فیس اساں انہوں یونیورسٹیز کا پے کرساں. اس تو علاوہ پھر اساں صحت کارڈ کے علاوہ کوئی ایجی بیماریاں جڑی صحت کارڈ دے کور نہیں ہوندیاں متاثرینہ سے اساں انہاں سے پیسے رکھنے بھی ہیں کہ اس تو پاکستان دی کسی بھی ہاسپٹل تو جا کے اس کا وہ علاج کرا سکتے ہیں. یعنی یہ سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہے, سارا ڈاکومنٹڈ ہے. اور اس نے اس سے میں عدیل بھائی آنا واپس ایک چھوٹی جی بریک ہے, وہ اساں بھی اگر اشتہار نہ چلاواں تے کھا سکیں کہ یہ بریک ہے جی چھوٹی جی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فسانہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پاون یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پاون بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خیرت ہوئی ہے زمانوں مکہ کی زناری خیرت ہوئی ہے زمانوں مکہ کی زناری نہ ہے زمانوں مکہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لائبہ امجد اور شمائلہ فریدون، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت اور سلامتی والی زندگی دے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج کی ہماری ٹرانسمیشن خواتین و حضرات آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، لیکن میرے ساتھ میرے جو مہمان ہیں وہ تشریف فرمائیں۔ عدیل اقبال صاحب، عدیل اقبال صاحب PK48 تحصیل غازی، تحصیل ہری پور، یہاں سے آپ ماشاءاللہ الیکشن میں بھاری لیڈ سے جیتے تھے۔ عدیل صاحب میں تساں ایک دفعہ پھر عدیل اقبال صاحب عرکہ دیا و آکھنا بہت بہت شکریہ، تساں نے ٹائم کٹ کے آئے ہو۔ میں 1 بائی 1 اگر تساں کو کوئی گلاں پوچھاں تے ذرا آسانی ہو جلسی۔ ایک تے میں دیکھو تساں دی جڑی تعریف دے وچ کچھ گلاں کیتیاں ہسیاں وہ سچ ہسیاں، لیکن اس دے نال میں اگر تساں کو یہ پوچھاں کہ جڑا KTS دا جڑا اسپتال ہے اس تساں نے D2C آندا ہے تے اس دا مطلب فائدہ کی ہویا ہے اس اسپتال؟ سر تقریباً یہ ہاسپٹل میرے ٹینور کو پہلے دا 10 سال 12 سال دو بند پہ دیتا سا۔ اچھا بندہ سا؟ ہاں یہ کیونکہ اس پہ 250 بندہ دی ایسے نہیں ہے اپروو انہوں کو یہ نہیں کرا سکے میرے کو پہلے جڑے MPs رہن، صحیح 2 ٹینور بھی رہن ہو، اور یہ ہاسپٹل یقین کرو کہ اس دی بلڈنگ سٹرکچر کمپلیٹ آسا لیکن مشینری وغیرہ اس دی نہ سی۔ نہ سی پہلے اس پہ ساری مشینری سر اس پہ پوری کیتی ہے، تمام بیڈز دے 110 ہاسپٹل دا بیڈ ہے، صحیح ہاسپٹل ہے، اور اس دا تمام بیڈز اور ساری چیزیں پوری کر سٹیاں، اور تقریباً اس دیاں 250 SNE اس دی امپلائز دی اس نے کر سٹی ہے، اور 110 آلریڈی اپرووڈ ہو چکی ہے، اس سے منٹس آنے والے نے، اس دی اساں ہائرنگ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ عید دو بعد شروع کرنے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، D2C دی اپروول جڑا ہے محکمہ ہیلتھ دیندا ہے یا مطلب ہے تساں نے کدری اور لیول تو؟ نہیں یہ D اور C جس سے ہو گئی اسی، لیکن انہاں کولو ایسی نہیں جڑی ہوندی نا سر، ایسی نہیں ہوندا سٹاف دی امپلائیز انہاں کولو نہیں ہے۔ اچھا اس وچ پھر باقاعدہ پیرامیڈیکل سٹاف آندا ہے جی، سارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، کلاس فورس، باقی جتنی بھی سارے جتنے بھی تساں سسٹم چاہیے ہوندا ہے صحیح اس سے ریکوائرمنٹ ہوندی ہے، اور اس نے فاکو شولو یونیورسٹی نے اسا لنک بھی کر سٹا ہے۔ اچھا 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 تاکہ یہ لوگاں دی اس پہ جی جی تساں گل کرو جتنے بھی یونیورسٹی دے لوگ آسن نا صحیح اس پہ ٹریننگ میڈیکل کالج میں اپگریڈیشن ہو سی، اور انشاءاللہ یہ ہاسپٹل وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو سی نے کہ اس پہ تسی کہ جڑے ریفر ٹو اپٹواد والا جڑا چکر آسا نا وہ چیز وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ ساری فیسلٹی جڑی اس میں اویلیبل ہے، DHK کو زیادہ بہتر یہ ہن زیادہ بہتر ہو گیا ہے، یعنی KTS والا اسپتال۔ بیٹا ایک چھوٹا چھوٹا تساں واسطے ایک گفٹ ہے، ایک تساں بھی رکھ سنال،
ਨੈਕਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾਲ Thank you, sir. ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁਲਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਧਰ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਤੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਝ ਲਾਂਦੀਆਂ ਨਾ जी जी ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਦਿਲ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦੇ 10 ਛੋੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੀ ਤੁਸੀਂ KTS ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ जी कैंपस अप्रूव हो ਉਸ गया ਆਸੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਸੀ ਕੀ ਉਸੀ ਜੀ उस फिलहाल अस इस तरह करसा कि उस बिल्कुल एक नवी बिल्डिंग और सारा करसी लेकिन अस तुसां दा जेह्ड़ा 2 कॉलेज दी असां कोल फिजिबिलिटी है कि ऑलरेडी जेह्ड़े तुसां दा मिलिट कॉलेज है और दूसरा एक और असां कोल कॉलेज है उस पे या अपग्रेड करके नाल बिल्डिंग करके ना और नाल इसते असां 1-2-3 फैकल्टियां स्टार्ट कर सटा सही। बच्चों दी सिलसिला स्टार्ट हो जाती है इंशाल्लाह सही यानी उसी उसी हॉस्पिटल कॉलेज कॉलेज दे ਵਿੱਚ ਹੀ जी जी उस पे ऐसा करके अच्छा। जद तक इसकी अपनी बिल्डिंग तैयार नहीं होती ताकि सही। बच्चों का हर्ज ना हो ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੋ ਸੀ इस जून में थे क्योंकि असने कैबिनेट की अप्रूवल हो सी इसकी अच्छा। क्योंकि फिजिबिलिटी ऐसे उन्होंने पहले थर्ड पार्टी इस पे इंक्लूड कर सटा सही। है और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इसकी प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई फिर हो जुलसी ਇਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿੰਸਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੀਕਾਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਾਜ਼ਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਡ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਆਸਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ कोई गोली शोली दे के जुलसो या कि उसी अच्छा इसका कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बड़ा सरप्राइज होया कि तुसी बड़े डीपली चीज़ों का देखते भी हो और बड़ी अच्छी गल है ये होना भी चाहिए देखो मैं तुसें दसना कि ये तुसी बिल्कुल ठीक आते भी जून पाकिस्तान बना है मेरा ख्याल है इन जगह पे चारिकस ते बने ही नहीं जी ते दूसरा जो मज़ीब बेट गली एक दफ़ा मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा बना है वो भी उससे ना जुलने दे और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और तुसा पता है कि असा कोल बजट बड़ा लिमिटेड और हालात सूबे दे और बड़े मुश्किल हालात तुसा पता है वफाक नाल ऑलरेडी चीज़ां चलदी भी हैं मसाइल ते हैं उसके बावजूद मैं समझना कि मैं वज़ीर आला साहब सोहेल साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने पहले फिजिबिलिटी पे जो पाए दा सा फिर इन्हें का मैंने रिक्वेस्ट की थी इन्हें नॉन ADP पे फास्ट ट्रैक होते उसा कर सटा और इंशाल्लाह ये तुसी जो दसते भी हो 7 किलोमीटर उसका भी सर्वे जमा हो गया ने अच्छा PC1 उसका सबमिटेड हो गया और मैं उम्मीद है कि इससे जल्द PWP दो अप्रूव्ड हो गए और इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स से अंदर से टेंडर लग जुलसन अच्छा लग जुलसन जी जी अमज बेट गली और चारी फंड्स है मतलब जी जी इंशाल्लाह उसने फंड उन्होंने ऐसा का स्पेशल मेहरबानी की थी मैंने वज़ीर आला साहब किसी और पासे जी जी कि उन्होंने मैं अरेंज करके इस होते देते एज अ स्पेशल उस होते और अर्जेंट बेसिस होते क्योंकि मैंने उन्होंने दसा कि असें दे जेह्ड़े लोग न अमजई यूनियन कौंसल अमजई हो गई यूनियन कौंसल बेट गली क्योंकि बहुत पसमानदा रही दी है जिधर तक उधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा स्कूल देन हॉस्पिटल्स देन इंफ्रास्ट रोड ही नहीं तो उधर सारा सिलसिला माए विरासत में मिल गया सही कि PK48 जेह्ड़े ना तमाम हलकां कोल इतना पिछे है अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਆ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ मतलब काफ़ी इन्हों के दौर में भी कुछ ना कुछ तो होया सर ये तुसी आपे तुसी लोकल हो कई साहब तुसी चेक करके नो बाकी कंपैरेटिवली हरिपुर दे और किसी और हल्के नाल या टोपी नाल तुसी कंपैरिजन करो ना तुसां कोल हॉस्पिटल है ना तुसां कोल अड्डा है ना तुसां कोल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तुसां कोल पानी दा है ये पिछले इन्होंने 20 साल इस हल्के नाल मैं कहना जुल्म किया सही और विद इन 6 मंथ्स तुसां का ये जेड़ा PK48 है ना इंशाल्लाह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खलदे हुए तुसां का नजर आ जाए इंशाल्लाह जी इस ते गल कर सकते ख्वातीन हज़रात निकी जी ब्रेक के बाद वापस आने किसी पासे ना जी ख्वातीन हज़रात ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां जी हर कदे आखने आ ते अदील इकबाल साहब मेरे नाल बैठे दिन जी PK48 हरीपुर ते गाजी उस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत बहुत छोटी उम्र बहुत घट उम्र इज्जत कमाई ने अज दे मेरे मेज़मान भी है इन्हां दा एक बार फिर आने का शुक्रिया लेकिन नाल नाल जिहड़ा है असां दा डॉन जिहड़ा है
कुकिंग वाला डॉन जकी शेफ जकी, उसने डिश आउट कर छोड़ी है कि नहीं? बिल्कुल गाइड साहब, बिल्कुल कश्मीर कुकिंग वाले ओए डिश ओए बनाई है, ओए ओए शिरवारी कड़ाई ते सारी नहीं पाई ने बेचो। सब पूरी बार डिश आउट करके ना सब अभी खा सकते हैं। अच्छा 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 एक गार्निश पे करता पे नाल बल्कि मैं ध्यान ना मैं अदील भाई भी कहन के हम वो भी बिल्कुल देखन नजर आ बिल्कुल आओ नाल कहन के लाजमी अदील भाई माइक लगे तो सेट से नहीं आ सकता, मजा नहीं आने लगा अदील भाई दा असन ये तो अच्छी गल होई सी साढ़े वास्ते बड़ी खुशैन गल होसी कि अदील भाई साढ़े को आसन ते स्पेशली आज मेरी चिकन जड़ी कढ़ाई है स्पेशल तुसी लाजमी ट्राई करो। ना सिर्फ असा परदेसी भाई जरा स्पेशली काजी साहब का प्रोग्राम रमजान शादमात नाल मौजूद हैं तो इस पासे जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कोशिश कर दिया काजी साहब तो तुसी की आखदे हो डिश दे बारे च तुसी तक सकते हो? नहीं ओड़े एमपीए साहब आ गए ए आप डिश देख सुन ते ए टकना चाह के देखो देखो जरा क्या बात है जी, गल सुनो, इफ्तारी का टाइम है, तुसी गलत करते अच्छा उधर भी ये ते नाल माशाल्लाह ते बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी सर, थैंक यू। उन्होंने आके देखे इधर, उन्होंने किया कि सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग अप हियर। बहुत शुक्रिया ते तुसां दी ब्रांडिंग जिस दे नाल ही तुसी ब्रांडिंग दा जिक्र कर छोड़ो अपना जकी भाई जल्दी बिल्कुल स्पेशली आज जेह्ड़ी मैं कुकिंग की है कश्मीर बनस्पति इन्होंने स्पेशल नया ब्रांड लॉन्च किया वादिये जिस तुम कुकिंग करो नाल पराठे छोटे पर शरीर वास्ते तुम इसका वादिये नाल वादी और तुम कुकिंग कर सकते हो नाल पराठे मंगा सकते हो। टॉप जो ब्रांड है असा नाल इस दी तुसी स्पेशली ना सिर्फ जूस इस स्पेशल स्पेशली इन्होंने ऑयल नए पैकिंग कश्मीर कुकिंग ऑयल नए पाउच इन्हें पैकिंग आई है। ना सिर्फ टॉप का वैनीगर जिस असी मावा पिना आखते हैं बहुत ज़्यादा परेशान स्मैल आती खून की उस वक्त तुसी टॉप का ब्रांड वैनीगर इस्तेमाल कर सकते हो। ना सिर्फ स्पेशली जो बच्चे असें सेरी टाइम ना सेरी तो इलावा जिस बच्चे घर कुकिंग ना हो कोई शेर ना पकी हुए उस वास्ते टॉप का जे भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और आज तुम स्पेशली ना सिर्फ काजी साहब स्पेशल ट्रांसमिशन है और दिया ना अभी स्पेशल एमपीए साहब असल मौजूद है सेट है, बहुत शुक्रिया। और ना सिर्फ आज तुम लाजमी ट्राई करो स्पेशल। बहुत शुक्रिया शेफ जकी तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया। अदील मेरे को टाइम चूंकि शॉर्ट है लेकिन क्वेश्चन मेरे को तुसां दे हवाले ना बहुत ज़्यादा न चलो स्पेसिफिक उसी हल्के दे उत्ते भी गल हुंदी है PK-48 दी गल हुंदी है। मैं ते इला तुसां दी पार्टी दी सतह उत्ते गल ही नहीं करना वा पिया ते गाजी अस्पताल आसा जी शुरू तो ही उस दे उत्ते बड़ा एक इजारादारी वाला सिस्टम टिका रहा हुण भी आखते ने उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। सर इस तरह के हुण तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया कि मेडिसिन और ये चीज़ां डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए और इंशाल्लाह जिसा मैं तुसें दस्सा कि अपग्रेड करके ना 1 अरब 64 करोड़ रुपए भी सकन गया और इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की थी विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट हो जल्दी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग इस पे जो डॉक्टर्स और तमाम वो उस पर फैसिलिटीज़ उस जिस पे एक अच्छी हॉस्पिटल्स पे जी होनी चाहिए और फिर वो हॉस्पिटल भी तो दी सेहत कार्ड भी हो जुलसी इंशाल्लाह। अच्छा सेहत कार्ड दे अप्रूवल नाल हो जुलसी जी जी सारी चीज़ें उस पर हो जुलसन क्योंकि असा को इतने चैलेंजेस आसे जिससे मैंने तुसें कहा कि इस हल्के का कोई पुरसुने हाल नहीं ना आसा। पानी पे तुम चले चलो इधर फुकदान है पानी का मसला है लोगों का इतना ज़्यादा है रोड्स का इतना ज़्यादा मसला है स्कूल का हॉस्पिटल्स का कोई भी चीज़ इस पे ना सी। लेकिन मैं बच्चों ने तुसें देखा कि मैं उन्होंने लोगों का तुसें प्रोग्राम ना तवसत नाल उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करना कि देखो अज अस 2 साल को तकरीबन 21 महीने हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग असा का ये बसा उधर बच्चियां दी ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गई असी वो लोगों ने अरेंजमेंट करके असा नाल सपोर्ट करके और अज अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती पे जी दोबारा चलती पे और तमाम असा जी तुसें मैं दसा रियलिटी के फंड पे में तमाम चीज़ां असा अरेंजमेंट करना भी विद इन 6 मंथ सर एक डिफरेंट तुसें का चीज़ नज़र आसी असा दी इस टाइम तकरीबन ADPs और तमाम स्कीमां मिला के 3-4 अरब को असा क्रॉस करने भी हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन ग्राउंड जड़ा हुण भी लोगों की जी तसल्ली तशफी नहीं होंदी प्राइवेट सैक्टर दे विच कुछ हॉस्पिटल जड़े गाजी दे गिरदो नवा दे विच उधर मैं देखिए कि काफ़ी बेहतर सहूलियात मुयसर नस्बत सरकारी अस्पताल दे मियां जमील अस्पताल एक बने हैं उस समय देखना वा गाजी वाली साइड ते वो विजिट भी किया है फिर मैं अपने वाली अस्पताल नहीं आया। चलो इस वक्त तुसी काम कर रहे हो वेरी गुड। मैं तुसां का ऑफर करसा कि तुसी काइंडली ऑन तुसी विजिट करो। अच्छा तुसी ऑन गाजी हॉस्पिटल विजिट करो तुसां का मैनेजमेंट दा टोटल 180 डिग्री भी या 360 डिग्री भी डिफरेंट चेंज नजर आसी। चलो हुण मैं थोड़ी जी तुसां दी पार्टी दे हवाले नाल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी माशाअल्लाह ते बाख्तियार वाले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो तुसां अल्हम्दुलिल्लाह बाख्तियार वाले बाख्तियार ही हुंदी यानी किसी पासेदारों कोई खिचतान नहीं असली पार्टी पे हर बंदा बाख्तियार ही है। अच्छा
ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ 2-2 3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵੀਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਛੋੜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ बैठे हैं लेकिन मेरा दिल इतना उदास है कि शायद मैं प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੀਤ ਰਸਮ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟਾਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲਤੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਸਨ। ਸਹੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਪਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਪੂਰੀ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਜੁਗਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅੱਜ ईरान है और पाकिस्तान महफूज है और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहा। नहीं ये क्योंकि जिस तरह मतलब अपनी जुबान पे साथ है ना इस सरेआम बदमाशी हो रही है। सही। मतलब एक सॉरी मैं मादरत दे नाल तुसां दी गल काट रहे हैं क्योंकि टाइम विच काटे एक सिनेरियो बड़ा मतलब वायरल हो रहा है तुसां दी पार्टी दी तरफों कि अगर आज इमरान खान साहब आज़ाद होंदे ते ना ईरान उत्ते हमला होंदा ते ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होंदी। आया ये सिनेरियो पार्टी की तरफों आया ये लोग पे आखते नहीं कई साहब पार्टी दी जेको आखते पे ना वो तो चलो पार्टी वाले आखते हैं, तुसीं आखो चलो पार्टी का मौकफ है। मैं तुसां कोल गल पुछना, तुसीं मैं दसो पाकिस्तान तरीके इंसाफ दा खैबर पख्तूनख्वा पे जदों गवर्नमेंट जदों पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे आई है उसले अमन अमान दी केस सूरत हाल सी और उस तो पहले जिसले NP दा दौर आ सा MMA दा दौर आ सा तुसीं बाजारां पे जुल नहीं कहंदे से पेशावर सुनसान हो गया है, लोग निकल के मूव कर गया से इस्लामाबाद। बड़े नुकसान भी होए, बड़े जानी नुकसान भी होए। उस जंग विच असां उस जंग दी कीमत अदा करने भी हैं जिहड़ी असां दी जंग ही नहीं। इमरान खान साहब तो बड़ा क्लीयर मौकफ आसा अज तुसां ने देखा कि अज जिधर अमेरिका दे अड्डे आसे उधर जॉबी फायर होया। शुक्र करो इमरान खान ने इधर अमेरिका दे अड्डे नहीं दिते, ये सारा सिलसिला नहीं होया। अज तुसीं सेफ भेजो और अज वो ना इमरान खान साहब क्या आते इमरान खान साहब आते हैं आखिरकार तुसां ने बैठना टेबल होती सही तो लाजमी है जो बेगुनाह लोगों का शहीद करके तुसां ने टेबल उत्ते बैठना है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਓ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੇ ਤੋਹਫਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਰੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਨਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ताकि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ और ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਬਿਲੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਧਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं। थैंक यू वेरी मच, तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात अदील इकबाल PK48 हरीपुर गाजी हमारे मेहमान थे। आज की ट्रांसमिशन यहाँ तक आपका और हमारा साथ था। रब करे मौला करे आप जहाँ पर भी रहें खैरियत से रहें। यार जिंदा सोबत बाकी, कल इंशाअल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इस्लामाबाद गुलाब खान ऑडिटोरियम से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।